It's... Oo. Oo. Eh, no? Hindi ka natin siya na-survive yung ano, Risk it for the biscuit. yung normal. Tara, tara. Risk it for the biscuit. Let's As long go. as may 100 tayo, we ball. I'm dead! I fucking Wow. hell. Oh my god! For whom the bell on? The bell tolls! For whom the bell on? Yung KAB! For whom the bell tolls? Hindi! Oh my god! May spider na. Dito tayo, dito tayo. Bumper! Oh no. Oh no. Dahil pag... Fuck, and then... Uy! Gagi! Check nyo! Gagi! Andiyan siya sa labas! Andiyan sa labas! Ayun siya oh! Magkain. You know, Goose Girl, oh. Hunting? Hunting? Ganting. Wait lang, ako yung nahabol. Nag-iiba itsura, nag-iiba itsura. Oh! Likod mo siya! Tingnan niyo siya, tingnan niyo siya. Hex? Bye-bye, Sean. Abuya. Abuya. Gago, nakatakas pa sa bracken si Sean. Abuya. Hex! Amy, you can do it! No. Takbo, Amy, no! Sir. Pwede ba tayo maghalikan, sir? Let's go! Let's go! Nano naka-record ka? Let's go! Nano naka-record ka? Dami susi. Oh my god! Tori! Nako! Oh shit! Takbo, Lex. Nagbag ba yung stamper? Sasacrifice na ako. Score, bruh. Yeah, we need to park first. Dilim, dilim. Stingling. I come in. Oh! Takbo! Fight him! Bilis! Para isipin mo GBF versus! Bilis! Hit him! Nice one! Tatalon! Tatalon na yan! Clark! Si Clark tumutang yun! Fuck! Go prank! Prank! Oh no! Guys! Nutcracker! Ito triple kill! Tapos ka nga na ano? Right. Isa.